like, subscribe and get notified. A police complaint has been filed in the alleged Sanvodem Village Panchayat library scam by Congress Sanvodem Block President Sanket Bhandari. The complaint has also been filed before the CM, BDO and others. The congressman blamed the secretary for all the illegalities. It may be recalled that Herald TV had exposed the 4.7 lakh rupees library scam where a Ganesh Visarjan site had been shown as the Panchayat library where there were no books or equipment. काल तुम्ही जाणात सगळे की काल एक इन्सिडंट जालो की पयर आमी जेन्ना शेनवाराक एक सावड्डे विलेज पंचायतीचो जो स्कॅम एक्सपोज केल्लो तेन्ना काल खंय तरी संडे ह्या दिसाक पंचायत आमची आमकां ओपन दिसली ती बीन फाटल्या दाराच्यान आनी हे सगळे सेक्रेटरी धरून सरपंच धरून सगळे पंच थंय आसलेले जावं क्लॅरिकल स्टाफ आसलेले आता म्हाका खबर नासलें की हांकां कोणी परमिशन दिलें संडे ओपन करपाक आनी कोणा कडल्यान परमिशन घेतलें आमचो एक क्लियरली तेंचेर एलिगेशन आसा की ते काल जेन्ना फाटल्या दाराच्यान भितर गेले जाल्यार आमी जेन्ना तेंचे स्कॅम केल्लो ते डॉक्युमेंट अल्टर करपाक गेल्ले आसतले आनी जर तांकां जर कसलोच भंय नासलो तेणी परमिशन घेतलें जाल्यार फुडलें दार ओपन करून तेणी भितर बसपाक जाय आसलेलें आनी काल संडे दिसाक खंयच ऑफिशियली तेंचे नोटिफिकेशन ना जावं मिटींग कॉल आउट करूं ना सरपंचान जावं बीडीओ कडल्यान तेणी परमिशन घेवना हे नासतना ते पंचायतीच्या प्रिमायसिसान कशें एंटर जाले हो एक मोठो इश्यू आसा आयज आमी ही कंप्लेन सगळ्याक बीडीओ धरून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स डिपार्टमेंट आनी पुलीस इन्स्पेक्टर आमचे कुर्चडे पुलीस स्टेशनार ही कॉपी दिल्ली आसा हांव मागता हे सगळ्या पुलीस जे आसा पुलिसांनी जावं बीडीओ जावं हे ऑथॉरिटीज ज्यो आसात कन्सर्न ऑथॉरिटी तेणी हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आनी जे हे पंचायत जे आसा हांकां सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करपाची गरज आसा आयज हे असले जेन्ना आमी इश्यू रेज करतात तेन्ना हो तुमी लिपोवपाचो प्रयत्न करतात तुमी पंचायतीन वचोन हे डॉक्युमेंट अल्टर करपाची प्रयत्न करतात आयज मंडे आयज सोमार आयज पंचायत तुमच्याच कस्टडीन आसतात तुम्ही वसा असलेले आयज जर तुमकां डॉक्युमेंट्सूच पळोवपाचे जाल्यार आयज पळयात आसलेले आयज तुमकां कोण ऑफिशियली हाडोवपाक शकना कित्याक आयज तुमच्या रायटान तुमी वयतात पण संडे जेन्ना तुमी जर खंयचे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन एंटर जातात जाल्यार तुमचे कडेन प्रॉपर परमिशन आसपाक जाय खंय तरी ट्रान्सफर करपाक जाय मागले आसा कित्याक 10 वर्सां जाले म्हण कितें सांगता तुमी हेजेर सेक्रेटरी आहा पळय न्हू ती कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना ती सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरीची आहा ते फीश मार्केट जेन्ना आमगे सावड्डे तेणी लोकांक प्रोवायड करून दिल्ले तेन्ना आमी तो सेम क्वेश्चन केल्लो मॅडम हे सगळी तूं रिस्क कित्याक घेता तूं रिस्कान कित्याक ही पंचायत चलयता तेन्ना तिची रिप्लाय आहलो खंय तरी लोक भाशा आसा त्या संदर्भात मातशी ती बळपणान उलोवपाक सोदता पूण आमी त्या कायद्या संदर्भात विचारपाक जाताले पूण काल तेणी दाखोवन दिला की चडशी पळय सावड्ड्या स्कॅम चलता ती आपल्या आशिर्वादान चलता हे तेणी काल दाखोवन दिला कित्याक सेक्रेटरी कडेन जे चार्ज आसा तो गव्हर्मेंट चार्ज आसा तेणी इवन सरपंचाक कळना जाल्यार सुद्दां सांगप आसता की आयताराक आमकां विदावट बीडीओची ऑर्डर जावं कांय ऑफिशियल मिटींग नासतना पंचायत उगडी करपाक मेळना हे आमकां काल पळोवपाक मेळ्ळें की सेक्रेटरीच फाटल्या दारांच्यान भायर सरली हे आमकां एक अजापाची गजाल दिसली आनी सेक्रेटरी काल व्हिडिओ काडटा तेन्ना पूण थंय रावपाक तयार ना कांय आन्सर करपाक तयार ना आनी पंचायत कस्टडीक ती काल आमकां सापडली म्हणटरीच सेक्रेटरी हितून टोटली जबाबदार आसा ती हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पंचायत ऑफ डायरेक्टरा कडेन आनी आमचो मॉविन दिनो जो आमचो मिनिस्टर आसा ताजे कडेन ताबडतोब एक्शन घेवन तिका सस्पेंड करपाक जाय ही पंचायत न्हू ही आमची नवी वाड विकून उडयतली ह्या म्हाजो वारो आसा ही सेक्रेटरी थंय कांयच आमकां लोकांक व्हॅल्यू दिवपा सारकी ना आनी कांयच आमकां आन्सरेबल सारकी तेजी कांयच मेळना हांव जाता तितली सरकारा कडेन मागता ही जी सेक्रेटरी आहा ती आमकां नाका सावड्डे पंचायतीक ही आमगे सावड्डे नवी वाडाची वाट लायतली आनी ते पंच जे थोडे कोण बरे आसा तेंचीय वाट लायतली आनी जे कोणा पळय पंचायती राज्या प्रमाणे वागपाक कळना जे पंचायत एक्ट वाचूना तांकांय ती कांय शिकोवपाची तयारी ना म्हाकाय दिसता तिकाय कसलो एक्सपिरियन्स ना ती खंयची बेजाचे कामां लागले तेय म्हाका खबर ना कित्याक आयज सगळे लोक तेंचेर बेजार आसा आनी सगळे लोक आज पंचायतीक सेक्रेटरी टार्गेट करून आसात की बीडीओ आता आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितें रिप्लाय दिता तेजेर मुखार संकेत भंडारी मुखार कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी आसा